सो हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपन कंडू सामल तो आपन तो देखि पारे आम 2 दिन है आपन को पूजा मेढ़ आउ मीना बजार रे बुली बुली सब देखि सारीचु कौन कौन सब पड़ी नालको विश्वकर्मा पूजा रे। तो आज आम आपन को एक्सप्लोर कराऊँ पॉलिश मेला भितर कौन सब आइटम सब पड़ी तो आसतु देखिए कौन सब आइटम पड़ी तो देना कौन कह आप समस्त को विश्वकर्मा रे बुली आस बुलिकी देख बहुत सारा जिनस नियो घर करना जिनस भी बहुत अच्छी खाया पीवा भी मस्त है दोली भी मस्त है लाइटिंग गेट फेट सब भी मस्त है पूरा बोबाल खाली आसिकी थरे जाओ बुलिकी देख आर वर्ष को आउ थे भी मन हम आसिया नालको विश्वकर्मा पूजा मुझे किसी कहबी साम लागू तुम कह साहू बाबू आप कौन कहे आम कहू खाइबार मजा नियो आस देखा कौन राजस्थानी खाଇବା आसी किसी देशी खाଇବା भी आसी चलो खाइबार मजा नवा ठीक है तो चलतु फ्रेंड देखिया कौन कौन सब जिन आसी कौन कौन पड़ी तो लेट्स गो मैंने आज आप देखो पॉलिश रे कौन कौन जिन सब पड़ी आज फाइनल देखियो पॉलिश रे कौन कौन सब माने आइटम कौन कौन अच्छी तो काठ भी भल भल जिन पड़ी तो से देखा लुगा भी भल भल जिन पड़ी तो देखा सुंदर सुंदर कारुकार्य सुंदर सुंदर कारुकार्य सब जिन पड़ी आप आसिक आराम से घर गणा जिन भी नहीं पारे सजा सब मस्त मस्त या प्राइस के जहाँ लिखाई से डिस्काउंट जानती ना जी पूरा मैंने आपन एठी हमर पितल सब किछि जिंस पाई परिए घर सजा जिंस हो कि ठाकुर पूजा पई जा किछि जिंस हो तो एठी आपन पाई परिबे देखि नंदु जहाँ सब आपन दरकार एठी आसी नै परिबे मध्ये आपन तमें घंटी कौन दे हमर सब चैनल तो घर पई आपन जदी सोफा बेडशीट जहाँ चाहिए सब एठी अवेलेबल अछि तो आपन आसी वो ढेर सारा शॉपिंग मध्ये करि परिबे देखि बरते केते सारा सोफा एठी ओदा है तो सांग माने आपन चाहिले एठू माटी रे सब किछि जिंस पाई पारे माटी हांडी हो कि माटी कप हो जा किछि सब माटी ऊपर घर सजा जिंस मध्ये पाई परिबे देखि परिबे चलो तो सांग माने आपन एठू चाहिले घर सजा जिंस पाई बेतरे सब किछि माने बना देखि पारते वैनिटी हो कि फूलदानी हो बाउंस सब तैयारी देखि पारे घर सजा बहुत सुंदर जिन मिलती तो मौसी आप आसते
ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ। ତ କଣ ଆଇଟମ ସବୁ ଏଠି ଆମେ ପାଇବା? ହଳଦୀ, ଦେଶୀ ସୋରିଷ, ପାଳୁଅ, ଝୁଣା, ମହୁ, ଧନିଆ, କୋଳଥ ଡାଲି, ରାଶି, ଫୁଟଣ, ଆମ୍ବୁଲ, ତେନ୍ତୁଳି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ପିଜି ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ରଖୁ ଆଉ। ତ ଗୋଟା ଜିନିଷ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଟା କଣ ନିଜେ ଏଠି ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ ନା ଘରେ ନେଇକି ସବୁ ବନେଇ ପାରିବେ? ନାଇଁ ଗୋଟା ଯୋଉଗୁଡା ରଖୁଛୁ ସବୁ ଘରେ ପ୍ୟାକିଂ କଲେ ସେ ଘରେ କରିବେ ସବୁ। ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କେବଳ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା କରିକି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଗୋଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଏଠୁ ପାଇପାରିବେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛରେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଧୂପକାଠି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘର ପାଇଁ ଧୂପକାଠି ସବୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପଚାରି ଆସି କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ। ତ ମାଉସୀ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନକେଇ ବସି, ଗାଁ ହଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମ ହଉଛି ନକେଇ ବସି, ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ଗାଁରେ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ବନାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ନା କଣ? ବିମ୍ବାଧର ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ଏଠୁ ସବୁ ନେଇପାରିବେ, ଘର ପାଇଁ ଧୂପକାଠି ସବୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। କୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତମ ନାଁ କଣ? କୋଉ କ୍ଲାସ ପଢୁଛ? ସପ୍ତମ। ତମ ଭିଡିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖ? ମୋ ନାଁ କଣ? ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ? କଣ୍ଡୁ ସାମଲ। ଏଠି ଆପଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଆମର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଚାଲିଛି ଆଉ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଜିନିଷ। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାର ସେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ତ ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ସୋନପୁର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଦୀପକ ମେହେର। ତ ଏଇ ସବୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ନିଜ କଣ ଶାଢୀ ସବୁ ପାଇପାରିବେ ଏଠି? ଏଇ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢୀ ମିଳିବ ସମ୍ବଲପୁରୀର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଘରକୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଦୋଷ କିଛି ଅଛି ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲଛାପଡା ସାର୍, ମୋନିକୋ ଫୁଡ୍ସରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉ ନୂଆ ଡ୍ରିଙ୍କଟା ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ମିଲେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ରିଙ୍କଟା, ଯେହେତୁ ଆମର କାଙ୍ଗୁ ଫକ୍ସଟେଲ ମିଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଫକ୍ସଟେଲ ମିଲେଟରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ପେଟ ଯୋଉ ଡାଇଜେସନ ହଉନି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏସିଡିଟି ହଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଡ୍ରିଙ୍କରେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ରିଜନେବଲ, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମେଡ୍, ନା କଲର ଆଡ୍ ହେଇଛି, ନା କେମିକାଲ ସୋଡା କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। नो ସୁଗାର, ଡାଇବେଟିସ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ବିପି ପେସେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପିଇପାରିବେ। ମାତ୍ର 300 ml ର ବୋତଲଟା। ଆଉ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପାରିବେ? ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଆଇଟମ ଅଛି, ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଜନ୍ ମିକ୍ସଟା ଅଛି, ଛତୁଆ କୁହାଯାଏ। ସ୍ପାଉଟେଡ୍ ରାଗି ପାଉଡର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ପାଉଡର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସୁପର ଫୁଡଟା ଅଛି, ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ଡାଇଟ୍ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିମିଲେଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଛି, ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ହର୍ଲିକ୍ସ ଡ୍ରିଙ୍କସ କୁହାଯାଏ, ସେ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରିଙ୍କଟା ଅଛି, ସେ କ୍ଷୀରରେ ଫେଣ୍ଟିକି ପିଇବା ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ ପଡିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ପାପଡ଼ ବନାଯାଏ, ଗାର୍ଲିକ ପାମ୍ପଡ଼, ଛତୁ ମସରୁମ ପାମ୍ପଡ଼, ପଞ୍ଜାବୀ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼, ଫିର୍ ଆମର ସ୍ପାଉଟେଡ୍ ରାଗି ପାମ୍ପଡ଼, ଯୋଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୂନା କହିଛନ୍ତି ସ୍ପାଉଟେଡ୍ ରାଗିର, ତାର ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ମରିଙ୍ଗିନା ପାମ୍ପଡ଼, ଏସବୁ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମୋନିକୋ ଫୁଡ୍ସର ମସଲା ବି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଛତୁ ମସଲା, ପନିର ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିସ୍ ନୂଆ ତିଆରି କରୁଛୁ ଗୋଦେଶୀର, ଯିଏକି ଏଇଟା ହଉଛି ଇମଲି କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ବ କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ଝିଅମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଖାଆନ୍ତି ଏଇଟା। ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ୟାକେଟ୍ସରେ ବି ମଜୁଦ ଅଛି, ଡାବାରେ ବି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ଯାହାର କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ୟାମ୍ପଲେଟ୍ସଟା।
ए पैम्पलेट आम ड्रिंक तैयारी कराई तार यहाँ लोगो अच्छी जे कि आमर यहाँ हूँ नुआ ड्रिंक जो मिलेट गड्सी बोलिकी ड्रिंकटा ठीक आम अमेजन अवेलेबल अच्छी निजर आम वेबसाइट अच्छी ये आम लोचापड़ू आम विजिट कर ब्रह्मपुर जे बड़ एक्जिबिशन प्लाटफर्म मिलला तो आम भल भाव सेल कर मार्केटिंग कर लोक को भल भल जिनस पौष्टिक ए ड्रिंक उद्देश्य हूँ खोलियार जो थम्सअप कोकोकोला जो आम प्रोवाइड कर गैस केमिकल सोडास रोचे तार क्वांटिटी कम है ये पूरा पौष्टिक एंड बहुत भल बढ़िया ड्रिंकटा प्रोवाइड तो फ्रेंड मैंने आसतु आप मुनिकर सबकि एठार मिलूँ तो आसतु ढेर सारा भाई नहीं जातु तो फ्रेंड देखिए आम पचर अच्छी यूपी बहुत सारा कार्पेट तो आप घर आप सजाई बहुत सारा कार्पेट आप आसिक नहीं पारे तो सांग मैंने आप देखिए आम पचर के सारा खाଇବା स्टल पड़ी मीना बजार पॉलिसी भितर तो देखिए राजस्थानी खाଇବା पाइपर आप ओडिया खाଇବା पाइपर आप तो बहुत सारा भिड़ लगी लोक मैंने बहुत सारा खाଇବା खाऊ देखिए भिड़ देखिए आप जापारे सारा खाଇବା सब ये मिलूँ तो सांग मैंने देखिए आम बुलाबुली कर सारा बर्तमान आम टे राजस्थानी कचोड़ी खाया बर्तमान मन कर तो बर्तमान केम लगुच टेस्ट करवा कहवा तो जेना तो खाई सारे बर्तमान सी कहते केमी लगुच कचोड़ी तो टेस्ट करवा टे केम लगुच कचोड़ी राजस्थानी कचोड़ी तो ये आम अच्छा पिंटू भाई अच्छा आमर आम भाई टाउनशिप छकर अच्छी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स दुकान जहाँ किसी स्पोर्ट्स सामान आप दरकार भाई पाक आसिक नहीं पारे भाई आप दुकान ना आप दुकान ना स्पोर्ट्स वर्ल्ड नालको टाउनशिप छक आसिक आप नहीं पारे जहाँ किसी स्पोर्ट्स जिन आप धन्यवाद तो सांग मैंने कचोड़ी खाई पेट पूरा निआ जामर से कुल्फी खाई आम पार्टी को ठंडा कर राजस्थानी कुल्फी एक नंबर भाई भौणी का प्यार है ये सो फ्रेंड एत सारा बुलाबुली कर सारा पॉलिसी मेलार बुलाबुली सब जिन देख सारा आम वीडियो टी एंड करूँ तो आप वीडियो जब भल लगी था तो चैनल को आम लाइक कर दिंतु सब्सक्राइब कर दिंतु और ढेर सारा भल पाइबा दिंतु आपको आहरी एमती प्रकार वीडियो आगू आसो तो रही बाय बाय जय जगन्नाथ।